निष्ठा निष्ठा नहले आपण माने प्रभुकर सेवा करि परिबे प्रभुकर वाक्य जहाँ सुनते ठीक ठीक प्रयोग करि परिबे आ ठीक ठीक प्रयोग न करि पारि धंदाली हेबे कौन करबा कोटा ठीक कोटा भूल गिरजा जीवा ना मंदिर जीवा मंदिर जीवा ना मस्जिद जीवा ए लोक पाखु जीवा ना ए लोक पाखु जीवा प्रभुकर लोक पाखु जीवा ना गुणिया पाखु जीवा हिंदू गुणिया हलानी मुस्लिम गुणिया पाखु जीवा ए प्रकार विषय से निष्ठा दरकार है आ पाउल कहउचंती तीन पद रे प्रथम करंती 14 पर्व 3 पद कोन लिखा जाउची किंतु जे भाववाणी कहे से मनुष्य मन को निष्ठा उत्साह और सांत्वना जनक कथा कहे आमे जो कथा कहउचु एटा भाववाणी आमे आपण मानकर निष्ठा जो माने सुनिबे ताकर निष्ठा पई कहू 2 वर्ष तळे प्रज्ञा 2-3 वर्ष तळे बोले 21 की 22 मसिया से नहीं थिला आ देखि एबे से खोजी बोलुची आगे लिख दियो मु कहले देइथिली तुमको मु कहली मु देखला बेलको ता व्हाट्सएप रे 2 वर्ष तळे पठेइथि ना के होनी तापर एबे एबे देखुची काहे कि ओडुआ जते बेले सब परिस्थिति होउची युवा पिला 23 वर्ष पिला सते बेले 20-21 थिला एबे 23-24 वर्ष पिला हो ना के मोर बहुत टेंशन पर टेंशन तमे कोन पिला लोक तो मोर टेंशन पड़ ना ये एमती जदी कोन करबी कोन नाही आ से आंध्र प्रदेश जाइथिला परीक्षा देबा पई हैं हैदराबाद तक भी तमिलनाडु आंध्र रे गुंटूर ना गुंटूर से जाइथिला आज सामने होता कहले ना रहि जाओ जदी कहउतंती मते कहला मु कहले ना पळे आसीबा दरकार किंतु ठीक ठाक ढंग रे आसीबो कोठी केमती आज काली जो होचंती देखि कि आसीबो ना कि हमको जमा जाय आ रात्रि रे फोन करते रात्रि 12 बजे आगे हम एते बसी के पहुंचे गली आ हां 2 दिन पर से जेतरा ता बापा नवा को आछती से फोन कर आगे बापा आछती बुझिबा निष्ठा एबे से देखो आमे जो भाववाणी कहूचु जो कथा कहूचु आपण मानकु आ जो कथा हमें प्रभुकर वाक्य को निज जीवन रे पालन कर निष्ठा निमंते निष्ठा नले किछि होबे तापर एहा जे प्रकार कोन करिवो ना मनुष्य मानकु निष्ठा उत्साह और सांत्वना जनक कथा कहिवो आ मंडली रो भी निष्ठा जन्माय 4 पद संसार लेखा जाउ आउ 5 पर्व शशांश 5 पद शशांश लगे जदि मंडली रो निष्ठा प्राप्ति निमंते भाषार अर्थ न करे तेबे ताहा अपेक्षा जे भाववाणी कहे से श्रेष्ठ अर्थात पर भाषार अनेक कथा कहू जस्मिन दास ताकर झियो जई अछंती कानडा आम संगे जब दउ लिबि 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 हुलु एबे से जब दउ ना काहे वाक्य पढिछु से कथा कहूछु आ निजे से नाइ सामने बाबू कहले नाइ आज्ञा आपण एठी या लेखा जाईछि लोट धार्मिक बोली लेखा जाईछि आपण एमति कोन कहउचंती जेतो ता पूर्व मु कहिदिली वाक्य देइथिली अर्थात असह्य हे जाउछि वाक्य ना ना वाक्य लेखा जाईछि धार्मिक अरे को क्षेत्र रे को एंगल लेखा से बे जब दिन बहुत बड़ ताकर स्वामी बहुत भल की दास ताकर खोदा जस्मिन दास कर स्वामी बहुत भल किंतु ताकू भी एबे सुयोग दिया जाउनी आ प्रति मासर प्रथम से वाक्य दउथले ईमानदार प्रार्थना मंडले ताकू भी काटि दिया काहे कि मंडलीर निष्ठा जदि न होउची ताहले भाववाणी भी कहबा बंद कर परभाषा तो दूरर कथा आमे जदि मंडलीर निष्ठा न जन्मई पाउछु जणे लोकर जदि उपकार न करि पाउछु हमको बंद करबा कहबे आ बाहर लोक माने जो माने विरोधी से माने कोन बंद करबे आमे निजे बंद करबो निष्ठा कारण कोन आपण माने सुनिजंती 2021 मसिया रे साहाय्य करा जायतिला बोधे
ଦୁଇ ତିନି ଜଣକୁ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ବି ଥିଲେ। ହଁ 2021 ଠିକ କହୁଛି। ବାର ତାରିଖ 5 ମାସ 24 ମସିହାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। 5-25 ଗଲା, ଏବେ ଆସୁଛି ବିଜାତି ମାନଙ୍କର ସେ ସୁରେଶ ଗିରି କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ପୁରା ଭୁଲି ଯାଇଛି, ମୁଁ ମନରୁ ପାସ୍ କରିଦେଇଛି। ଗୋଟିଏ ଭଲ କଥା ହେଇଛି, ଠାକୁରାଣୀ ପାଖରେ ଘର, ସେ ପୂଜାପୂଜି ନ କରି ଘର ଠିଆ କରିଛି, ଆଉ ବୋଧେ ସେ ଘରେ ରହିପାରୁନି, ଫିନିସିଂ ତ ହେଇନି, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ନହେଲେ ହବ କୁଆଡ଼େ। ତା ପୁଅ ଚାକିରି ପାଇଲେ କଲେ ହବ, ମୋ ପଇସା ସୁଝିଲେ ହବ, ମୋ ପଇସା ନୁହେଁ, ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଇସା 1 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି, ମୋର ଆଉ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଇଏ କମରୁମ ସାହାଣୀ ଏବଂ ପ୍ରକାଶ ସାହାଣୀ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା 1,25,000 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ଠାଜନକର କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା, ଏୟା କରିବ, ମୁଁ କରିଦେବି, ଯୋଉଠୁ ମୋର ମାନସ ବେହେରା ସାଙ୍ଗଟି ସେ 50,000 ପ୍ରଥମ ପଠେଇଥିଲା ତା ଆକାଉଣ୍ଟରୁ, ତାପରେ ବୋଧେ ବର୍ଷା ପଠେଇଥିଲା, ଏ ପ୍ରକାର ହେଇକି ତାଙ୍କର ସବୁ ସୁଝି ଦେଇଛି ମୁଁ ଆଗେ। ସେବା ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର କରୁ, ପଇସାକୁ ଦେଖୁନା, ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଯାହାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କରିଦେଉ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଟିପ୍ସଟା ଦେଇଥାଉ, ଏଇଆ ତମେ ଯଦି ସିଏ ଦେଲେନି ମୁଁ ସୁଧେଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର କି ବୁଧବାର ଦିନ ମୁଁ ଦେଖେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କେବଳ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ମା ଝିଅ, ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଝିଅ, ଖାଲି ଧନ୍ଦାଳି ହଉଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ବାଲିକୁଦ ପାଖରେ ରହିଲେ, ବିନା ତାଙ୍କର ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଚିହ୍ନା ସେ ଘରଟି ପୁରା ଦେଇଦେଲେ ମାଗଣାରେ। ଏମାନେ ଗଲେ, ସବୁ ରହିଲେ, 15 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିଲେ। କାରଣ ନାଇଁ ଏଠି ଆମକୁ ଅଡୁଆ ହଉଛି ଯିବା ଆସିବା, ତାପରେ ପୁଣି କାନ୍ଦିଲେ। କଟକ ଚର୍ଚ୍ଚର ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଚର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ସେଠି, ଏମାନେ ଯଦି ଥାନ୍ତେ ଏବେ ଲିଡିଂ, ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି, କମରୁନ ବହୁତ ବଢିଆ ଗୀତ ଗାଏ, ଆଉ ସେ ସବୁ ଏବେ ଲିଡିଂ ନେଇଥାନ୍ତେ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଲୋକ କେତେ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟ ବି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମନା କରା ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ 1,25,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଏବେ ବି ଅଛି, ସେମିତି ଛୋଟଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମା ସେଇ ସମୟରେ ମରିଗଲେ। ମୁଁ କହିଲି ତମର ଯିବା କଥା ନୁହେଁ, ଏଇ ସମୟରେ ଅପରେସନ ହେଇଛ, କିନ୍ତୁ ମା ଯେହେତୁ ତମେ ଯିବ, ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଅ, ଆଉ ପଳେଇ ଆସ, ଦେଖା କରିଦେଇକି, ନହେଲେ ଯୋଉଦିନ ଖବର ହବ ସେଇଦିନ ଯାଅ, ପଳେଇ ଆସ। ତାଙ୍କ କଥାରୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ମୋ କଥାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। 1,25,000 ନେଲା ବେଳକୁ ତ ବଡ଼ ପସନ୍ଦ ହଉଛି, କଥା କାହିଁକି ପସନ୍ଦ ହଉନି? ଆଉ ସେ ଗଲେ 3-4 ଦିନ ସେଠି ରହିଲେ, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। କଥା ହଉଛି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ 1 ବର୍ଷ ପରେ, ବର୍ଷେ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ, ଆଉ ନା ଛାଡ଼ିଦେଲୁ। ଆଉ ଗତ ମାସଠୁ, ଜାନୁଆରୀ ମାସଠୁ ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ଫୋନ କଲେ, ସେ କେବେ ମତେ ଫୋନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏମିତି ବାକି ବୁଝେ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତା କମରୁନ କହିଥିଲା, ସେ ଜାଣିଲା ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ, ଏ ଦୁହାଳିଆ ଗାଈ ନା, ଯେତେ ଟାଣିବ ସେତେ ବାହାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଦେଲି ସାଇମନ ବାବୁଙ୍କୁ, ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଳିବା ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ। ନା ମୋ ଆଗରେ ଜଣେ ବସିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବସିଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି ଦିଦି ନମସ୍କାର, ଦିଦି ଆଉ ନମସ୍କାର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପାରିବା ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ କହିଦଉଛନ୍ତି ହୃଦୟ। ଆଉ ମୁଁ ଆସିକି ଆକୁ କହିଲି କବିତା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲ ବୋଧେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମାନୁଥିଲ, ଚାଲୁଥିଲ, ସବୁ ଠିକଠାକ ସବୁ ଠିକ, ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯିବ, ବାକ୍ୟ ସବୁ ପାଖରେ ଅଛି ନା, ସେତେବେଳେ ଶୈତାନ ପୁରା ଭିତରକୁ ଆସିବ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସ୍ତ୍ରୀ ହବା ପାଖକୁ,
हैं नाई लो तू खाइले ना किस पता निष्ठा ए सब निष्ठा पाई कहा जाउचे आज्ञा नहले हबो नाही सब ठीक है 24 मसिया ठीक है 25 मसिया रे अघटन गोटे घटिला झीर घटिला मार घटिला क्रिस्टीर घटिला कमरुन रो घटिला आ सेही समय से माने जानि जति ये मुखरा कहिबो आ मु कहिथि ठीक ठाक हो ए प्रकार जहा कहा जायछि सेया करो एथर हेई गत सप्ताह सीडी रु पडिकी कोन हेइतला काई दी दिन तो जॉइन करथला आज कोन गोटे कहला बोले धन्यवाद देबो कोन आज गीत गाइछि से बारंबार काहे होछि छोटा लोकटी हृदय मु प्रति मास किछि किछि देबे मु कहली सेबेटु कोइतला जदि हेइतांता एते को कुआडे ना छाडंतु ताको कथा से तो कहिथिले आ आको पई नै 5000 टका ना आपनकर फोन पे ना पे फोन कोन कोन मोर त नाही मु सेटा जाने फोन पे टा दे मु कोन मोर नै ना केमते कोन पठेबी कोन करी मु कहली जो नै तो ताको पठेबी ना गताटा दे दे गत वर्ष 5000 गत मास ए मास कोन 10000 देछि मते आ को नाते से ताको मन पढे सेआडे सेआडे सब बुझो बुझा बुझी मते देले दबो न देले नै हिंदू लोग हैं हिंदू लोग ख्रिस्टान तो पट्टी मारतो हिंदू जदि पट्टी मार देले कोन हो हिंदू से दबो आ एबे पुणी मो साइमन बाबू सेति पाई कहिली साइमन बाबू कहले दिथर हैला आगे हमको नाही आगे 3-4 थर लानी माझी हमको चेता केबे पसियो निष्ठा आमे काहू भल न लागि पारे आपण माने करूचंती तो किछि गुटे क्षति हैला परे आपण माने कोन करथि हमर क्षति हैला परे आमे चिंता करू काहे कि हैला आपण माने सुनते केते गुलगुलिया प्रथम खासी छुआटी कुकुर खाई गला कुकुड़ा प्रथम अंडा देला प्रभु को किसी देछि दउछि हठात गोटे अंडा केते रे नीलाम हो आज्ञा मु कुनकुर मंडल मानथिली 5-6 टा अंडा 50 टका की 60 टका रे गोटे 10 टका की 20 टका जा हो आउ बेसी होबनी 100 टका पकई देली चिंता आसी गला कारण वाक्य रे लिखा है तुमर पशुपलर प्रथम हब प्रभुंकर तम पिलार प्रथम हब प्रभुंकर तुमर जदि पिला अछि प्रभुंकर सेति पई गीत बोलुछि ना केवल जने न तो सब प्रथम प्रभुंकर मु सेतले चिंता करथिन ओ बढ़िया है आमे रखिछु जा कुकुर खाई गला तापर एबे चिंता पसिला एबे जेते हो ताको कोन करा जीवो आउ मध्य लिखा जाई छै पुरातन नियम रे जदि तमे ताको न देई पाउछो ताको अर्थ करी तमे प्रभुंकर पांठी को देई दियो आउ आमे दोछु दो नथुली मोर ताको नथि लागिछि एडा आस्ते आस्ते गोटे गोटे होउछि ए सब कथा सुनिले सिना मु टिके एनर्जी पाती मु तो सुनुनी मु निजे कलार को निजे क्षति हेला को दोछि सेथि पई अघटन न हबा पई आमे निष्ठा जन्म दौचंती नले अधिक क्षति जे प्रकार डली कर मजूरी हिसाब रे जदि तमे करिवो 300 की 400 टका जदि राजमिस्त्री काम करिवो 700 की 800 टका हो कि नै आ जदि रविवार रे करिवो तारे 1600 टका खर्च हो जेंति डली रह कारण एगुरा हम निष्ठा जन्माइबा पई कहूछु तमे अमानिया हेबि जीवो अमानिया आत्मा जा सुनतु तेन करी प्रिय माने आसु क्षति आ जदी हेई गला क्षति मोर जदी एबे पशुर क्षति हेई जीवो कि खेतर क्षति हेई जो मु प्रभु को दाई करिबि ना प्रभु बाकी अनुसार ए प्रकार प्रदान करथिबि मोर कोन हैला मते आ टिके को पुनि प्रभु कथा कहबे तोरे एगुडा सब भूल है निष्ठा कारण देखा जाउछि 10 पर्व तार 5 पद पढ प्रथम करंती पाउल कहउचंती कोन कहउचंती एटा भल लागिबनी सुनिबा को लोक मान को हमको तो भल लागे कौन बेसी पैसा है बदल दउछि ना कोन हम दे देउ खाली प्रभु हां किंतु दबा को
ହଁ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ତଥାପି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ନଥିଲା, ହଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ମଲେ। ପ୍ରାନ୍ତ- ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଯେ ତୁମେମାନେ ଅଜ୍ଞାତ ଥାଅ, ଏହା ମୋର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ। ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ, ତମେ ଇଚ୍ଛା ହଉନି, କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ନ ଜାଣିଲେ ବି ଭଲ ନୁହେଁ ବୋଲି ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି। ବାଟରେ ମରିଗଲେ ଭଲ ଲୋକ ଗୁଡାକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ନ ମାନି, ଯାହା କୁହାଯାଇଥିଲା ତାକୁ ନ ଶୁଣି ନ ମାନି, ଆଉ ତେଣୁକରି ଏଟା ଭଲ ଲାଗୁନି, କିନ୍ତୁ ତମେ ମାନେ ନ ଜାଣ ବୋଲି ବି ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ, ଅଳ୍ପ ହଉ ବହୁତ। ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ପକେଟରୁ ବାହାର କରିବେ ସେତେ ପ୍ରଭୁ ପଶେଇବେ, ସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କରିବେ, ବ୍ୟବହାର ହବାକୁ ଦେବେ, ସେତେ ପଶିବ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଜାକିକି ରଖିଦେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଠିକ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି, ସେଇଠି ତ ସରିନି, ପ୍ରଭୁ ଦେବେ କୁଆଡୁ? ତମ ତ ପକେଟରେ ଅଛି ନା, ଲମ୍ବା କଲି ପକେଟ ଖାଲି କରିବା ପ୍ରଭୁ କିଛି ନଥିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ନହେଲେ ବର୍ଷା କରିଦେଲା କଣ? ଏଟା ମୂର୍ଖାମି ହେବ। ଏତେ ପଇସା ତାଙ୍କୁ ଦଉଛ ସେ ଦେବେନି, ହଉ ମୂର୍ଖାମି। ଅଭାବୀ ନୁହଁ, ତମକୁ କୋଉଠି ଅଭାବ ରହିବ ନା? ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯୋଉମାନେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯାହା କହିଥିଲି କୋଉଠି ଅଭାବ ରହିବ। ଯେତେ ପକେଟରୁ ବାହାର କରିବ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ, କାରଣ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେତେ ଦବ ସେତେ ବଢିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ନିମନ୍ତେ, ଅଯଥାରେ ନୁହେଁ। ଆଉ 10 ପର୍ବ ତାର 10 ପଦରେ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି ଟିକେ ଦେଖ? ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ଲୋକ ବଚସା କରି ବଚସା କରି, ଯଦି ଜାଣିନ ନୀରବ ରୁହ, ପଚାର କର, ଆଉ ଯଦି ନ ଜାଣିକି ବକର ବକର ହବ, ନାହିଁ ଏଇଟା ଭୁଲ, ଏଇଟା କେମିତି ହେଲା, ଏଇଟା କେମିତି ହେଲା, ଏଇଟା ସେମିତି ହେଲା, କଣ ଲେଖା ହେଉଛି? ବଚସା କରି ସଂହାରକ ଦ୍ୱାରା ବିନଷ୍ଟ ହେବେ। ଆହା, ସଂହାରକ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନେ ଆଘାତ କରିବେ, ଆପଣ ମରିବେ। ସେ ରୋଗ ଆଘାତ କରୁ, ସେ ପଶୁ ଆଘାତ କରୁ, ସେ ସରୀସୃପ ଆଘାତ କରୁ, ମରିବାଟା ଥୟ। ବଚସା, ବାକ୍ୟକୁ ଯୋଉମାନେ ବିକୃତ କରନ୍ତି ତାକୁ ବଚସା କୁହାଯାଏ। ଗୋଟିଏ କଥା ଗୋଟିଏ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ କହୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ତାକୁ ଓଲଟା ପାଲଟା କରୁଥିବେ, ସେମାନେ ଏମିତି ତାଙ୍କର ମରଣ ହବ, କାରଣ ମରିଛନ୍ତି। ସେ କଥା ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ପ୍ରିୟମାନେ, ଆସୁ ନିଷ୍ଠା, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଆଜି ଡଲିର ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ହେବ, କିନ୍ତୁ ମନେ ଅଛି ଗୋଟେ ରବିବାର ସେ ଆସିନଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବନି ତ, ଦିଟା ରବିବାର ପରେ ସେ ନିଜେ କହୁଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ଆସୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁ, ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ସେ କହିବି ତମ ପାଖରେ ଯିଏ ବସି ଜାଣ ପକେଇ, ସେ ବି ରବିବାର ଦିନ ପଳେଇ ଯାଇଛି ଗୋଟେ ଦିନ। ଏବେ ସୁନା କି ହାତୀ ଦାନ୍ତ କି ବାଘ ଦାନ୍ତ କଣ ଲାଗିବ ସେ ବୁଝୁଛି, ବୁଝ, ବହୁତ ପଇସା କମେଇଦେବେ, ଶାନ୍ତିଟା କାଟୁଛି ନା ସବୁ, କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ଠା। ଆଉ ଆଗକୁ ବଡ ବଡ ବିଷୟ ନ ହଉ, ପୁଅ ତ ନାହିଁ, ଝିଅଟା ଶୁଣୁଛି ନାହିଁ, ଶୁଣୁଥା, ନହେଲେ ସାଙ୍ଗବେଳେ ଯେମିତି ପଳେଇଥିଲି, ମୁଁ ତ ମାଆକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି, କାରରେ ତତେ ଆଣିଥିଲି, ମନେ ପଡୁଛି, ଶୁଣୁଥା। ଆଉ ଯିବୁ ଏଥର ହାତୀ ପିଠିରେ ବସିକି ଆସିବୁ, ନହେଲେ ବାଘ ପିଠିରେ ନେଇକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇବୁ। ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ନା, 6-7 ବର୍ଷ ତଳେ ବୋଧେ, ଏମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ସେ ଲୋକ ନାଁ ବି ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ତମେ ମନେ ରଖିଛ ନା? କାହିଁ ରଖିଛ? ତମ ଝିଅକୁ ନେଇକି ରଖିଥିଲା, କାହିଁ ରଖିଛ? ସେ ଲୋକ ନାଁ ଘର ମୋର ମନେ ନାହିଁ, ତମ ଟଙ୍କା ମନେ ଥିଲେ ସିନା ତାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଦେଇକି ଆସିଥିଲି। ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ଦେଲା, ବିଚରା ଝିଅଟା ହଜି ଯାଇଥିଲା। ନିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଏସବୁ କୁହାଯାଉଛି। ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଯଦ୍ୱାରା ସୁସମାଚାର ଶକ୍ତି, ସେ ଲୋକ ଯଦି ତମେ ସମ୍ପର୍କ ରଖ, ମୁଁ ତ ଏଇଥିରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥାନ୍ତି, ହାଇ ବାଇ କହିଥାନ୍ତି, ଯାଇଥାନ୍ତି, ଯିବା ଦରକାର, ଦେଲେ ସେମାନେ ଜାଣିବେ। ଧନୀ ଘର ବୋଧେ, ସାନ୍ତା ଲୋକ ବୋଧେ ଭାବୁଛି, ତାଙ୍କୁ କହିକି ଆସିଲି, ସେମାନେ କଣ ବୁଝିବେ? ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ଥାନ୍ତା, କାଳେ କେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ଥାନ୍ତା, ଏ କଣ ହେଲା ଆମକୁ ଟିକେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ତାକୁ ଦିଆ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଆମେ ଯୋଉଠି ଆମେ ତ ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତାକୁ ତ କେବେ ଭୁଲି ନ ପାରୁ, ଆଉ ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିଥାଏ ତାକୁ ବି ତ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦେଉ। ଆଉ ବେଳେ କାଳେ ସେମାନେ ଖୋଜି ବୁଲନ୍ତି, ଲୋଡ଼ି ବୁଲନ୍ତି, ଡାକ୍ତରଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଯାଏ। ଆଦିତ୍ୟ ବାବୁ ତ
आदित्य प्रसाद मिश्र बहुत कथा है माने बहुत मुझे है बहुत दिन है तो आसु प्रिय माने आम निष्ठा प्रभुकर वाक्य निष्ठा स्वार्थपर हवा नहीं हम कष्ट हो निजको अन्यर निष्ठा कि प्रकार हो से विषय चिंता करिबा से विषय करिबा जदि जिए भूलभाल करिबो कमन करि पड़िबो हम कोन आमे आपण माने सुनिबे ऑटो एक्सीडेंट रक्षा पाइली तरतर एबे बस एक्सीडेंट रक्षा पाइली गत शुक्रवार किंतु से घरे ऊपर को उठी के जाउचे सुस्थ स्वास्थ्य लेडी हैं सीढ़ी खसी पड़ी की अवस्था खराब डॉक्टर खाना दो प्रभु अनुग्रह करंतु आशीर्वाद करंतु आपण माने मध्ये प्रभुଙ୍କର सुरक्षार बळ एपरि रहिबो जदि आपण मो ए प्रकार दृढ़ पदक्षेप निष्ठाजनक विषय करिबा जहा भलो नुहे प्रभुଙ୍କ दृष्टि जहा करिबा नै आ जहा भलो जेते कष्ट हो आमे ताको करिबो तेबे एहा होती निष्ठाजनक विषय आ प्रभुଙ୍କର सुरक्षार हाथ जो प्रकार एबे पर्यंत कढ़ाई आनुचे सब परिस्थिति रे से प्रकार आपन को कढ़ाई नबो लीजा बहुत हसिला कहली कोन हला वाक्य दौ दौ आ ताकू जते बेले मु कहिली प्रभु केमिति सुरक्षा दियंती कारण कोन प्रभु को नाम को उन्नत उच्चीकृत कला बेले हमको बहुत हैरान हवा को आज्ञा गोटे रजरे खासी मांस भी पठे से कोई आसु नथला खासी मांस नब कि मुझे हाँ मुझे फ्रिज रे डीप फ्रिज रे रखी पड़ी गली आ तो आसिले खाई आसिली रविवार खोली की देखिली तो बड़ बुझी रक्त कौन तले लगी तो हवा कथा आ कौन एपटे बारटा बेलू आसो रांधिली रांधिला बेलू ओडा धोली भल कौन हो अरे भगवान ये सदा पर खाइबा को ना निजे रांधि आज पचा मांस खाई देछि खासी मांस झाड़ा ही देखुछन तो हां प्राचीन लोक हेलिनी लीजा बहे हसी चली कहला बाबा तबे प्रभुଙ୍କର नामକୁ ଉନ୍ନତ ଉଚ୍ଚୀକୃତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯେତେ କଷ୍ଟ हो आपनको करबा को एटा तो खराब हो जाई कि मु जाए बाजार को जाए आने लोक आसीबे बसिबे कोन हला गोटे दिन दीटा बेले वाक्य सुनिबे नाही आज्ञा 12टा रे ठीक सुनिबे वाक्य तू पचा खा कि सुखिला खा कि जहा खाउछु खा प्रभु ए प्रकार आपन को निष्ठा पाए मंडली रो निष्ठा पाए आसीबो प्रभु को नाम को उन्नत करिबो जदि से प्रकार असुविधा आमर किछि बन था ट्रेन बंद हे गला बस बंद हे गला ददरा कारे आसिलु ना एक्सीडेंट हेतिला आपन मान देखले ददरा कारे जदि कार भी एक्सीडेंट हे गला कार भी हला नहीं गाड़ी भी नहीं आपन चल चल आसीबो 240 किलोमीटर 3 मास लागियो बोधे 2 मास प्रभु ए प्रकार हमको परीक्षा मध्य करंती देखि केते जोर तू मोर सेवा करि पारिबो आ जो माने करंती एबे पर्यंत मो रिजान मध्ये कहउतली ए गत वर्ष ए वर्ष टिके बोधे प्रभु अनुग्रह करचंती तूफान फफान होनी सेतरे बहुत जोर होउतला ना हैं कोन फाइली हुडुडु आ सब कोन सब हेछि से समय मु कार नै कि जाउथि ना हैं एबे काई नै एठी पूरा पानी ऊपर तो घर नतला पानी बेंग साप जिया समस्त सारे सुतुल से तळे प्रभु अनुग्रह कर निष्ठा निमंते सब कहलियो कारण प्रभु हमको सुरक्षा करछि अब आपण माने जदि से प्रकार पदक्षेप नेबे केवल गोटे दिन रविवार आपण जदि नाई कहि कि आसे साक्ष्य देइतला सब गोटे कहितला कोन मु कहली काम हो ता मशीन खराब होला तापर मशीन सब ठीक हैला नीचे प्रभु परीक्षा करंती सेति में आसु आमाने निष्ठाजनक विषय को नले
ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯଦି ଅମାନ୍ୟ କରିବୁ ବଚସା କରିବୁ ବଚସା ଯଦି କରିବୁ ସଂଘାରକ ହାତରେ ପଡି ଆମମାନେ ମରିବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ जो प्रकार इस्राएल लोक माने मरुଥିଲେ प्रभु आपन मते अनुग्रह करत आशीर्वाद करत आबर प्रभु जीवित प्रभु आसु सबु किछि निष्ठा निमंते करू प्रभुଙ୍କର गौरव निमंते करू प्रभु ए चिंता रे हमको आशीर्वाद करंतो साक्षर